चिकन घुगुन तो रेडी ता सांग को बरा दीटा रे बाप पूरा नंगा रे बाप आखुरु गुड़ गुड़र चीनी कौन आखुरु गुड़ गुड़र चीनी थरे खाइबे 100 थर खाइबा पई इच्छा आंगुली चाटी खाइबे कौन पूर्ण भाई चिकन घुगुनी। नमस्कार फैमिली जय जगन्नाथ मु रोहित आई मीन राम बाबू को पुओ पुणी थोड़े स्वागत कर गोटे फ्रेश ब्लॉग रे। तो चलतु आज ब्लॉग को स्टार्ट करिया। तो सांग मैंने मुझे बर्तमान आसती बाड़ी को बुलिया आउ देखी पारे बैगण फैगण सब लगी। तो यू गलापर घर को मुझे जगह जी एक्चुअली काली मुझे सन्ध्या बेले जाइली ये पूर्ण भाई दुकान को जाइली से गलापर मुझे देखली सी गोटे नुआ स्टॉलटे कर टिफिन स्टॉलटे तापर टिफिन विफिन खाइली बहुत बढ़िया टेस्ट भी थिला। तो मुझे सी कहले कि आज गोटे नुआ आइटम करेंगे तो मुझे कहली कौन नुआ आइटम तो से करेंगे आज कौन चिकेन घुगुनी करेंगे मुझे खाई नहीं सहीटा तो से आइटमटा को आज मुझे टेस्ट करने जी बर्तमान जी आहरी घर पर भी टी नहीं आसबि। तो आज सी ओपनिंग करुँच तो केमती कौन टेस्ट रोचे आम टेस्ट करूँ आम काम तो सैया। तो चलतु जा बर्तमान घुगुनी खाई रेडी। फाइनाली सांग मैंने सकाल सकाल आम आसी पहुँच जाइछु पूर्ण भाई भेराइटी स्टोर आगुरी आसती खाली गोटे दुकान थी बर्तमान आज काली आसला मुझे देखिली गोटे टिफिन स्टॉलटे बसची आठ गोटे स्पेशल जिनस मिलूँ कौन चिकेन घुगुनी। तो आम आसचु बर्तमान सकाल सकाल ठंडा पाग चिकेन घुगुनी को आज चाखा टेस्ट करके जाना केमती कौन टेस्ट अच्छी ठीक अच्छे ऑलरेडी रेडी हो गला। तो चलो टेस्ट करिया फूड वीडियो कवर हम बर्तमान चिकेन घुगुनी जाइए बर्तमान चिकेन कटा भी स्टार्ट हो गलानी आम पुत्र बाबू आज सकाल फोन कर रेडी एक्चुअली मुझे खोजली छाड़ तुम देखा चिकेन काटू चिकेन घुगुनी एक्चुअली पूर्ण भाई भेराइटी स्टोर रो तार महत्व बुझछथि भेराइटी स्टोर भेराइटी प्रकार आइटम एठी पाइबे नहीं कि पूरा ओके रेडी। चलो आम टी साडे घुगुनी चाखी दवा। तो वर्तमान हमर बाबू रेडी चलैछथि स्पेशल चिकेन घुगुनी हे गलानी हां हे गला पर आम टी चाखी दवा आ सेदिन आस्ते लेट कर दो ड्यूटी टाइम गला पळेलु आ आगे पाइबो हां आज खाइबा आ केमती कोन टेस्ट हिच आपन मन को जणाइबो रेडी रेडी यही तो उलीला बर्तमान वाह गरमा गरम चिकेन घुगुनी रेडी आज पूरा रेडी तो चलतु बर्तमान सी आमको घुगुनी कौन कौन स्पेशल करके दौरान भाई गोटे स्पेशल घुगुनी लगे चिकेन घुगुनी देखिया खाई चिकेन घुगुनी फर्स्ट टाइम देखिया मटर जगार चिकेन पड़ी ना बस सेटा कौन राग चटनी हल्का दो बेस दो सेटा तो चिरिंग चिरिंग मालटा ना आ लुण फुण सब ठीक अच्छी ओके। चिकेन घुगुनी तो रेडी ता सांग को बरा दीटा मजा खाई देखे खाई सारा पर डायलॉग मारी पड़ी गला बर्तमान ऑनर रेडी मो पाखरे अछते मु खाई टेस्ट करे केमती मते फर्स्ट टाइम खाउ चिकेन चिकेन पीस खाई दवा थोड़ा थोड़ा पीस रे बाप पूरा नंगा रे बाप बढ़िया लागो चिकेन घुगुनी जो चटनीटा पड़ीला ओ माय गॉड पूरा नंगा जेहेतु आसते पूर्ण भाई स्टोर को खाइली भल भी लगे खाली पदे कह पदे गोटे कह कौन गाड़ी गुड़ा जाऊँ ना आखुरु गुड़ गुड़र चीनी कौन
ଆଖୁରୁ ଗୁଡ଼ ଗୁଡ଼ରୁ ଚିନି ଥରେ ଖାଇବେ 100 ଥର ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହବ ଆଙ୍ଗୁଠି ଚାଟି ଖାଇବେ କଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଇ ଚିକେନ ଘୁଗୁନି ନା କି ରେଡି ତ ରେଡି ସାଙ୍ଗମାନେ ଟିକେ ରହିଯାଆନ୍ତୁ କିଛି କଥା ଡିସ୍କସନ କରିବା ବହୁତ ଭଲ କଥାଟେ এই যে 2025 রে যে আমার আইপিএল খেল হব সেপাই অকশন বহুত প্লেয়ার সব কিনা হয়েছেন সেমধ্যে গোটে সবুঠ ছোট পিলা আপনার মানে জাঁথিবে নিউজ ফিউজ দেখুথিবে যে বৈভব সূর্যবংশী ঠিক আছে না 13 বর্ষর সি আইপিএল খেলিবে তো আপনার থরে ভাবন্তু 13 বর্ষ বয়সে আপনার কোন করুলে কেতে ভাবুছেন কোন কিছু করুনথিলে স্কুল যাওথিলে পাঠ পড়ুলে 13 বর্ষরে কেতে কমাউথিলে আপন সে দেখন্তু 13 ବର୍ଷ ବୟସରେ କେତେ 1,10,00,000 ଟଙ୍କାରେ ସେ କିଣା ଗଲା ମାନେ 13 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ କରୋଡ଼ପତି ଆମେ ସେଇ ଟାଇମରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ସ୍କୁଲ ଯାଉଥିଲେ ଓଲ୍ଡି ବାପା ମାଙ୍କୁ 10-20 ଟଙ୍କା ମାଗିକି ସ୍କୁଲ ଯାଉଥିଲେ ଠିକ ତ ମୋ କହିବା କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କିଛି କହୁନି ମୁଁ ଯେତିକି ଆମର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି ଗୋଟେ କଥା ଯେ ଯଦି ପିଲାର ପାଠ ହଉନାହିଁ ଆମେ ଆମର ନର୍ମାଲି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାଧାରା ପାଠ ପଢିବ ଚାକିରି କରିବ ଚାକିରିର ଯୋଉ କରପସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଚାକିରି ପାଇବା ପାଠ ପଢିକି ଚାକିରି ପାଇବା ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଲା କି ଆପଣମାନେ ସେଟା ଜାଣିଛନ୍ତି ତେଣୁ କରିକି ପାଠ ଯଦି ଯୋଉ ପିଲାର ନ ହଉଛି ତାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଫାଷ୍ଟ କୋଉଥିରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ସିଏ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ନା ନାଚରେ ହଉ କି ଖେଳରେ ହଉ କିମ୍ବା ଯୋଉ ସ୍ପିଚ ଦେବାରେ ହଉ କି ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ ନାଚ ଖେଳ ଗୀତ ଆକ୍ଟିଂ ଅଭିନୟ ଡ୍ରଇଂ ଫ୍ରଇଂ ଯେକୌଣସି ଆକ୍ଟିଭିଟିରେ ସେ ଯଦି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ସେଇଥିରେ ସପୋର୍ଟ କରିବା ଠିକ ଅଛି ନା ସପୋର୍ଟ କଲେ କ'ଣ ହବ କି ସିଏ ତା ମନ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ସେଇଥିରେ ଦୁର୍ବଳତା ନା ତ ସିଏ ନିଶ୍ଚୟ ଦିନେ ନା ଦିନେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବ ମୁଁ କହୁନି ଯେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଭଳିଆ 13 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସିଏ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇଯିବ ଠିକ ଅଛି ନା ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବା ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ସିଏ ତାର ସେମିତି ହାର୍ଡୱାର୍କ କରିଥିଲା ହାର୍ଡ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲା ତ ସିଏ ତାର ପାଇଗଲା ଠିକ ଅଛି ନସିବର କଥା ୟାର ତ ଆମେ ସେଇଥିରେ ତାକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା ଫୁଲ୍ ସପୋର୍ଟ କରିବା ତା ନୁହଁ କି ହେଇ ଯା ପାଠ ପଢ ନା ମାରି କିସ କରିବୁ ପାଠ ଆରେ ଭାଇ ପାଠ ତ ହବ ନାହିଁ ବେକାର ତା ଟାଇମ୍ ଟାକୁ କାଇଁ ୱେଷ୍ଟ କରିବା ବୁଝିଲା କି ତ ଯେଥିରେ ସିଏ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ସେଇଥିରେ କ'ଣ କରିବା ନା ସପୋର୍ଟ କରିବା ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବ ସିଓର ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବ ଆଉ ଯଦି କୋଉ ପିଲାର କୌଣସିଥିରେ ନାହିଁ ନାଚ ଗୀତ ଇଏ ସିଏ ପାଠ କିଛିରେ ନାହିଁ ଭାଇ ବିଜନେସରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ତାକୁ ଛୋଟ ମୋଟ ବିଜନେସ୍ ହଉ ତାକୁ ବିଜନେସରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ସେ ବିଜନେସ୍ କରୁ এইটি গোটে পয়েন্ট আসবে যে বিজনেস করা পয়সা দরকার ইনভেস্টমেন্ট কোউঠু আসব পয়সা মানে যেতবে আপনার বিজনেস ইনভেস্টমেন্টর কিছু আবশ্যক নাই দিমাগ দরকার আইডিয়া দরকার ঠিক আছে আপনার বেলুন পকেট গোটে আপনার কিনিকি নিয়ে আনবে বেলুন পকেট গোটে কিনিকি নিয়ে আনবে 100 টଙ୍କା সপোজ 100 টাকা নিয়ে আনলে সেটা বেলুন ফুলেইকি আপনার বিক্রি কলা বেলু কেতে টাকা পাইলে চিন্তা করতু কেতে টাকা পাইলে বাস 100 টাকা তো স্টার্ট হব না বিজনেস করা দিমাগ দরকার আর পেসেন্স দরকার তেণু করিকি ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଫୋର୍ସ କରିବାନି ଯେକୌଣସି କାମରେ ଏଇଟା ତୁ କର ସେଟା କର ଇଏ କର ସେ କର ଭାଇ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ହଁ ଅବାଟକୁ ଗଲେ ଆମେ ବାଟକୁ ଆଣିବା ଠିକ ଅଛି ଅବାଟକୁ ଗଲେ ଆମେ ବାଟକୁ ଆଣିବା ରୋକଠୋକ କରିବା ତା ମାନେ ନୁହଁ କି ତାକୁ ଫୋର୍ସ କରିବା ତୁ ପାଠ ପଢ ଯଦି ପାଠ ଯାହାର ପାଠ ହଉଛି ହଁ ସେ ପାଠ ପଢିବ ଭାଇ ତାର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି ମୁଁ ପାଠ ପଢିବି ମୁଁ ଖେଳିବିନି ଇଏ କରିବି ସେ ତା ଭିତରୁ ତା ଗୁଣଟା ସେ ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣ ଭିତରୁ ତା ଗୁଣ ଜଣା ପଡିଯିବ ଅଲରେଡି ସେ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ସେ ପଢିବ ଯୋଉ ପିଲାର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାହିଁ ଅଲଗା କୋଉ ଜିନିଷରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି ସେ ସେଇଟା ହିଁ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଆପଣ ସପୋର୍ଟ କଲେ ଦିନେ ଦିନେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବ ଏଇ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ସେ ଗୋଟେ ଚାଷୀ ପରିବାର ବିହାରର ସିଏ ତା ବାପା ଚାଷ କରନ୍ତି ଯଦି ତା ବାପା ସେଇଥିରେ ସେ ତାକୁ ରୋକଠୋକ କରିଥାନ୍ତେ ଏ ଖେଳୁନି ଇଏନି ସେ କ'ଣ ଅଛି ଖେଳିବାରେ ଇଏ ସେ ତୁ ଯା ପାଠ ପଢ ସେ ହୁଏତ ଆଜି ଏଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନଥାନ୍ତା ଠିକ ଅଛି ନା ତେଣୁ କରିକି ସବୁ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଯୋଉ ପିଲା ଯୋଉଥିରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସେଇଥିରେ ଆମେ ସପୋର୍ଟ କରିବା ଠିକ ଅଛି ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଯୋଉଟା ମୁଁ କହୁଛି ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଏମିତି କି ଲୋକ ତାଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ କମ୍ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ହାଇ ପୋଜିସନରେ ଅଛନ୍ତି ବୁଝିଲେ କି ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏଜୁକେସନ ବହୁତ ଏଜୁକେଟେଡ୍ ସେମାନେ ଲ ପୋଜିସନରେ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ଏଜୁକେସନ ଡଜ୍ ନଟ୍ ମ୍ୟାଟର କରେ ତା ମାନେ ନୁହଁ କି ଆମେ ଟୋଟାଲ ପାଠ ପଢିବାନି ଆଟଲିଷ୍ଟ ନିଜର ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଯେତିକି ଆମ ସର୍ବନିମ୍ନ ଶିକ୍ଷା ଅଛି ସର୍ବନିମ୍ନ ଶିକ୍ଷା ଯୋଉ ଅଛି ଆମେ ସେତିକି ତ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିପାରିବା ନା ତା ମାନେ ନୁହଁ କି ଫୋର୍ସ କରିବା ଆମେ ଏଇଥିରେ ହିଁ କରିବା ଚାକିରି କରିବା ଯିଏ ଚାହିଁବ ନା ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ବହୁତ ଉପରକୁ ଯାଇପାରିବ
डॉली चाय वाला को देखुना से चा बिकला ता स्टाइल चा बिकला बिरगेस्ट आसिक चा पीले बुझी पारछ ना बहुत एग्जांपल अछि हम इंडिया रे तो तेणु करिकी चलतु यही कथा बेसी डिस्कसन कले आपण माने बोरिंग हे जे वीडियो को देखंतु नमस्कार फाइनली सांग माने मु वर्तमान पळे आसली घर को वर्तमान ड्यूटी जीवी टाइम भी हे गलानी जिबार आ आज कोन मेघुआ पाग करिछि वर्षा हबो कोन हबो देखिबा से अनुसार जीवा ड्यूटी करिवा ठीक अछि तो चलतु आ चिकन घुगुनी एते मस्त थिला माने फर्स्ट टाइम खाइली सतरे कहूछि बहुत टेस्ट थिला बेसी किछि से देउ नथिले से मसला गुंड फुंड से कौन कौन दियंती जो से सब मोर आइडिया नहीं किछि देला नहीं भाई खाली देले होछि चिकन घुगुनटा देले आ ताको गोटे स्पेशल गोटे चटनीटा करथिला से चटनीटा ही घुगुनटा को माने कोन पूरा स्वादिष्ट कर देला ठीक अछि से चटनीटा देले हल्का टिके लूण पके देले आ हो खाली घुगुन नुहे ता संगे बरा एंती आपण बरा बरा खाइले कोन सादा घुगुनी चिकन घुगुन दे खाइले या पर ताकर पुनी प्लानिंग अछि नेक्स्ट कोन कोन सब करियो बोली नुआ करचंती बढ़िया करचंती मु फास्ट दिन जाइथिली बरा फरा खाइथिली भी भलो टेस्ट थिला जाहु पाखरे गुटे हे गला सकाळ सकाळ संध्या बेले सकाळ जते बेले भोक फोक लागो टिफिन मिफिन में आ टेंशन नै आ घरे एई मान को आ कहया पई किछि पडिबोनी ठीक अछि तो चलंतु पुनी देखा हो नेक्स्ट वीडियो रे एठी रहली जदि वीडियो भल लागिछि लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करा पई जम्मारे भूलंतनी ठीक अछि पुनी देखा हो नेक्स्ट वीडियो रे रहली बाय इति आपणकर राम बाबू पुआ।